So, make the following statement true. Negative 35 divided by 7, oops, nakalimot kong drawing sa ating mahiwagang sine triangle. Okay, so let me change the color. Okay, negative 35 gidivide og positive 7. Ang nabilin na sign is a negative and ang answer is 5. So, negative 5. Agoy, kani. So, wala ta ka balon sa gidivide sa negative 9 para mahimong positive 6. Pero gamitan nato itong sine triangle na ako'y negative 5 o positive 6. And of course, ang relationship sa multiplication o division kay ang parang kabaliktaran ni division si multiplication. So, kini siya na rule ato aning i-apply. Pag ako aning i-times ang duha, ang answer nila kay mo nang nasa taas. So, 9 times 6 is, okay, very good. So, negative 54. So, gitimes na to ang 9 and 6. No, tama? Kaya ang product sa 9 ug 6 kay negative 54. Let's check. Negative 54 divided by negative 9, the answer is a positive 6. And then, lastly, you have a positive daw na 88. Gidivide og negative 8. So, ang divisor nato is negative. So, ano ni nato? Ganina, kay naman siya sa baba, pwede ra i-times. But this time, naman siya sa taas. So, what we can do is, ato ang i-divide ang 8 gikan sa 88. Ano lang. So, 88 divided by negative 8 is 11. Very good. So, negative 11 ang answer.